sumpah kita ibas perpulungan jabu-jabun tawas paksa enda. Mari guna menakan perpulungan ta, ras kita rendeng uji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 280 sada ayat si pemena. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita sada ibas pertoton, guna dengkehkan kata di bata, mari ras kita ertoto. Tuhan di bata, Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan, itandai dengan isembah kami kami. Bujur Tuhan ibas kelengatendu si simpar nggo ibri kenduman kami. Ibas paksa enda tedah hati kami guna merati karena katamu. Kesandu si badia tetap erdahin guna ngajari kemahendu. Ibas nuri kensa. Gelah perpulungendu singgo sikap megi kensa pe banci i antusina. Terpuji kam Tuhan, reh kami ngendeskan kegeluhan kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si buat ibas kitab Roma bindu 10:5 ayat pitu sekubas ayat 10 telu. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, silit ibas kita. Bagi Kristus enggo ngaloken kam, kampe alokenlah temandu sapih-sapih kam, gelah terpuji di bata. Sabab kukatakan man bandu, maka Kristus enggo erdahin guna kalak Jahudi, laku encidahkan maka di bata setia, ibasnehken padanna man nini tanai. Jana gelah kalak silabo Jahudi pe, banci muji di bata arkiteken perkuah Athena. Bagilit tersurat ibas pustaka si badia, maka kukatakan bujur man bandu, di tengah-tengah bangsa-bangsa si deban. Rende me aku muji gelarmu, tole nina, okam kalak silabo Jahudi, merialah atendu man bangsa pilihan di bata. Lit kape tole tersurat, pujilah Tuhan, okam krina kalak silabo Jahudi, pujilah ia o krina bangsa. Bagi penina Nabi Jesaya, turah metunas ibas urat isainari, keke me ia pagi guna merentah kalak silabo Jahudi, janah manbana me kalak si labo Jahudi erpengarapan. Di bata sunggul pengarapan, ialah demi kam alu keriahan, ras kemalaman ate, erpalaskan kini tekenduman bana. Gelah arkiteken gegeh kesah si badia, reh tambahna pengarapendu man bana. Senina ras turang si ikalangi Tuhan, erpalaskan pengogen ta endandai, nggo isikapken gerejanta tema emakapken alokenlah temandu. Ngaloken teman hal si biasa, tapi ngaloken imbang mahal si luar biasa. Rikutkan pengogen ta enda, maka banci kita git dengan ngasuk ngaloken teman ta,
harus kita sadar makana ibas kita teman lit ngelalap perbedaan. Labo krina kala banci bagi ukurta, sebab kita pe labo banci bagi ukur kala. Makana adi ateta kita pe git ngaloken teman ta ugalitna, teman tepe sebalikna bagi ka ialoken naka kita ugalitna. Tapi adi banci nga iprobahi, min si probahi maka ninta, ula ninta, aku baginda kin, lanay mo terprobahi, meserange. Adi bagi caran tarukur, maka tentu labolit perubahan ibas kita. Jangan perlu si ingat pe, maka perbedaan ay merupakan kebayakan si iberikan di bataman banta. Sebab jelma si kembar saja pe, labo banci serikel, litnya sitik lah dia perbedaan na iberikan di bata, amin na pelitnya deba hampir seri. Jadi perbedaan me pemere di bata simbelin kel si ngajuk kita gelah namin kita ngergai kegeluhan teman-teman manusia. Sebab ibas perbedaan me kebayakan di bata trina. Ibas perbedaan ema kita banci muji Tuhan karena kuga belinna pemerei singgo isikap kena mankala site manmana. Janah ibas perbedaan enda lalit dalanna kita empekitik kalak si deban. Laka bolit dalanna kalak peganjang kembana erkitikan lebihan ka akapna ia asamken kalak si deban. Engkai maka mauan lah terlalukan kita temanta. Perbahan kiti siakap ia, la siakap ia guna, mau tu siakap ia, la siakap ia selevel ras kita. Maka si peganjang banta, si pekiti kalak si depan. Tentu langan na ati di bata. Sebab dai penggo isenakan, maka Tuhan Yesus Kristus pe ialukan na kita jana jadi kena kita jadi temanna. Maka kita pe harus ngenda ngaluken temanta kuga yalitna. Enda me persingat man banta. Enda me pedah man banta kerina perpulungan si kelengi Tuhan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Tupung Rasul Paulus nuratkan kitab Roma enda. Situasi perpulungan i Roma pe jelas mencidahkan perbedaan-perbedaan si empeturah perubatan, si empeturah perjentikan persoalan sila kedungan erkitik-kitikan kalak Yahudi ia tetap ia kapna golongan kalak eksklusif. Ia menakapna si banci bengket kubas kini rajan surga erkitikan kepatuhanna dalankan undang-undang Tuhan. Ibas keteraturan ras disiplin dirina make kensa. Maka tupunglit kalak Kristen non Yahudi ka bengket kubas rarasan Kristus rusul kal ipekiti ia arkitektur la ia dalankan aturan undang-undang bali ras kalak Yahudi. Dakam latar belakang tetap jelma bengket kubas sada komunitas, kubas sada gereja, lain-lain. La bolit si seri. Latar belakang denominasi gereja pe, si bengket kubas sada gereja pe erbagai-bagai. Maka erbagai-bagai kanga enda rusul turah pendapat-pendapat guna memajukan gereja. Tapi banci kanga erkitekan buena pendapat lungna lanai sependapat. Enda masih terjadi semakanina Paulus ibas kitab Roma enda maka min kalak Yahudi ula ipabelinna bana ipakitikna kalak si depan. Bagi pe silabo kalak Yahudi pe ula kami ipakitikna tetap bana entah na ngelakukan perlawanan semaka terjadi perubatan tapi perjentikan. Tapi min ia ibas perbedaan nasilit saling mengakui, saling memahami. Sebab latar belakang si berbeda sada kebayakan gereja guna majekan kulani Kristus. Sebab kalak silabo Yahudi pe meriah min Athena sebab ia pe bangsa pilihan di bata.
Kalau Yahudi pe meriah kamin Athena sebab ia pe bangsa pilihan di bata. La ibelat-belat di bata kita. Lalit perbedaan ta sada pe rasidebanna. Amin na pe ilas kinata lalit perbedaan ta. Tapi lebih-lebih di bata seri Athena kita kelengna krina. Maka rikutkan minggu ta enda ikatakan minggu oikumene. Kita geluh ibas doni tinepa di bata. Ise pesilit ibas doni enda. Kerina kita makapkan tinepa di bata. Aku reskam. Bagai pe kalak si deban. Si pelain-lain suku. Bangsa. Bagai pe agama. Kerina kita harus si ergan. Sebabna kita pelik kelebihan ta. Kalak si deban pelik kelebihan na. Kita pelik kekurangan ta. Kalak si deban pelik nga kekurangan. Sebabna adina kita nanca siakap si beluhna. Kita nanca siakap si payona. Kita nanca siakap kini tekenta si banci mabay kita ku keselamatan. Tentulah si idah mengharga kalak si dewan. Makana pedah Rasul Paulus enda man perpulungan i Roma gelah namin perpulungan ay tetap nginget bagi kay si isenaken Nabi Jesaya makana turah metunas ibas urat isaynari keke ia pagi guna merentah kalak silabo Jahudi janah manbana me kalak silabo Jahudi erpengarapan. Jadi suhu kalak Jahudi bagai pesila kalak Jahudi te mandibata. Alu bagai ngatakan zaman bahan tapi keselamatan bersifat universal. Keselamatan si isikapkan di batai mankrina kalak si te manbana ICP iya. Latar belakang si berbeda res kita. Adite ia man Tuhan Yesus kesempatan ia datkan keselamatan sirehna ibas di batana. Doni enda pe di bata kap jadikan sa. ICP iya. Ijapa pe iya ringan. Kugapa pe warna kulitna. Kugapa pe keadanna. Kerina kita enda tinepa di bata. Makana harus enda kita si ergar-ergar. Engkai maka antar gereja pe makata terjadi perubatan. Yalah pedang lebih ku agama sila serius kita. Antara kita saja pe makata saling menyalahkan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ibas kinatana bas perdalangan gereja tapi si ida. Erbagi-bagi ngeenda si terjadi bas kegeluhan gereja anta. Soal dogma pe banci jadi ulu perubatan ta. Entah pe arkitek-arkitek denden, liturgi, tata gereja, sistem organisasi na maksudnya. Sistem keuangan na, perbanlah bagi kita si pandangi gereja kala. Perban kala si deban pela kakap na bagi ia pandangi na ka kita. Kugakin makana kita selaku gereja si pandang-pandangan. Adina gereja tepe palas na Yesus Kristus. Yesus Kristus si git ngalokan kita. Nebusi kita sadar si deban. Makalabo Tuhan Yesus mon mau si permuliakan. Si pebelin-belin kepentingan ta. Sirbahan sa kita lanai siangkan ibas perbedaan sili. Langa di si ukuri-ukuri kalas alumbagas dakam. Adi repedas na ateta berita si bria iberitakan. Bas perbedaan enda makesempatan. Umpamana kekelengan ta ibas gereja si beraliran papalisme. Ija gereja enda penuh dengan disiplin, dengan keteraturan. Kalau si merahat kerina teratur, kerina terorganisir dengan baik, ibas disiplin. Banci, bengket kubas gereja si berorganisasi sebagai rupa. Adi umpamana KIP irunggukan bagi gereja tenda contoh na salah-salah. Maka lalit pengaruh kala si mendominasi sekala si berpengaruh entah pelit buatan nalit nang dangi gereja sebab kerina KIP irunggukan. Tapi li karena tentu kekurangan na. Banci pantarung runggu pihak si penting pe buka tani. Adi sinengka gereja-gereja si beraliran kongregasional umpamana. Tuhu-tuhu luar biasa. Khotbah-khotbah na berapi-api. Den-den pujin na pe bagi. Jadi ulah kita lar pendirian ibas netapkan keputusan ta bengket kubas gereja siapa ya teta. Siapa ipe tutuslah ateta nentukan pilihan ta ibas kita sembah mandibata.
ular kita kan si pilih sada gereja, si pandangi gereja si depan. Sebab enda kesempatan ta, gelah banci berita si meriah enda, repedasna iberitakan. Mau rekam bagai, git kita tadi iba sada gereja. Jadi, lauska kita ku gereja si depan. Mulai gereja si ije kita ipebelin-belin pas pengajaran kini tekan, lah kita ngit mulai hisa. Sebab kai cocok kasih kap diakoniana. Maka lauska kita ku gereja si depan. Perban kai cocok kasih kap khotbahna. Harus ditentukan pilihan ta. Maka tupung kita laus ku gereja si cocok siya kap khotbahna dai. Ninta jeda diakoniana la cocok. Tupung laus kaya ku gereja si diakoniana dai kap na cocok. Jeda khotbahna kala cocok nih. Lit ngetentu kerina kekurangan-kekurangan. Lit ngeka kelebihan-kelebihan. Adi ateta maju gerejanta, ras-ras kita pekenasa. Sebab engkai, kita tading ibasada atap, ibasada langit, ibasada rumah, makapken tinepa di batasi majile. Maka lu bagay-dagay, senina ras turang, si ikelengi Tuhan. Alokenlah temandu, sada kini teken, entah berbeda kini teken, kuga ia litna. Banci saja berbeda doktrin pengajaran si ianut kita. Ergai ia ibas doktrin si ianut. Kita pe bagai irgai naka. Sebab na adi doktrin si cakapkan kuga apa pe, banci kita lasyangkan. Banci kita rubah. Engkai maka kita rubah kita-kita Tuhan di batas si mada doni enda. Memberikan kesempatan kita nyani doni enda. Adi kita kalak si tutus, selamat jadi kalak si tutus. Erkini teken kita manusia, tetaplah kita jadi usihin bas erkini teken. Gelah nakai, kalak si deban pe, tertarik ia, nandangi kegeluhan caranta, ibas kita erkemalangan man Tuhan. Jadi, ibas gereja pe tentu erbagai-bagai ngenda latar belakang tak. Ibas ada gereja umpamana GBKP, latar belakang tapi pelain-lain. Tapi lair bahan caturah perjentikan bas kita. Jana si pekitik kalak si deban. Mari radu-radu pebelin temanta pe pebelin kita. Adinggit kita ngaloken temanta pe ia loken na kita. Ugapa pe meriah nari ngehubungan ta sadara si deban. Tapi di kuneli ka temanta lengah teraloken na kita. Tapi di kita ngit ngaloken ia. Tentulit ka nga kesempatan redame pagi res ia. Jadi senina ras turang sini keleni Tuhan. Bagi Kristus enggo ngaloken kita kerina. Maka kita pe si alokenlah temanta sapi-sapi kita. Gela ibas perbedaan silik ibas kita. Merupakan sada kebayakan ta. Labo mandaraman kekurangan silit. Erbanca kita sirang. Tapi daramilah kelebihan silit. Gelah reteguhna persadanta. Sebab Tuhan Yesus pe mempersadakan kita ibas kelengaten. Keleng ate Tuhan masih ngerakut kita gelah arsada. Labo kita sadapi seri. Labo kerina kalati Tuhan kita ngena. Tapi perban kekelengan na maka na ibabay na kita bengket kubas rarasana. Maka ibas minggu kumene enda pe kita kerina iaju. Gelah na ibas perbedaan silit ibas kita kerina dahinta terdilo guna majekkan kula ni Kristus. Amin. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Repalaskan kata di batas singgo ibagikan kita bas paksa enda. Maka terdilo kita kerina. Gunam penaki den pujin taman Tuhan. Dingin pesi pedalan persembahan pengatakan bujurta. Ras kita rende. Ibas kitab den ta nomor 255 ayat si pemenang.
kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, sebab katandu enggo mempersingeti kami. Gelah kami ngasuk ngalauken teman kami uga ialitna. Bagaipe ibas persadan kami, tetap ingat kami kuga kamgit ngalauken kami. Ibas perlain-lain kerina lagu langkah kami. Te kami Bapa kelang atendu eima singerakut kami, guna banci ersada ras kami. Pasu-pasundu kami kerina anak-anak du ijapa pe kami ringan. Gelah namin tetap ersada arih kami, guna ngergai gereja-gereja sideban. Bagaipe ngergai kini teken teman kami sila sada aliran ras kami. Sebab kerina kami terdilo guna engkelengi tina pandu. Bagaipe guna si keleng-kelengan sada ras sidebanna. Sebab emo pendilo man kerina kalak sita gelah tetap ngasuk geluh ibas doni tina padi bata enda geluh ibas kekelengan si irakut ibas persadan ras Tuhan Yesus. Pasu-pasundu Tuhan persembahan singgo ipopulung kami. Bagaipe kam Tuhan si masu-masu, kerina dahin si idahikan perpulungan du. Tambahkan du kesehatan man kerina serayandu. Bagaipe man pengurus PJJ ras pengurus kategorian. Rikut peras kerina ngawan perpulungan du ijapa piringan. Dikunelik perjentikan, arkiteken lasri pengidah kami ibas sada-sada hal. Mindo kami Tuhan, alemindo kami, bagaipe terdilo pusuh kami, gelah banci kami ersada. Sebab kini ersadan eima, mencidahkan maka kami pengikut Kristus. Tuhan pasu-pasundu pe anak-anak du, sirulang tahun, ketubuhan bagaipe ulang tahun perjabun. Bagaipe anak-anak du si sakit, ibas kuasandu, kam dagesi pepalan penakit silit bas daging gulana. Khususna kekelengan kami nande alan beru sinuraya. Pertua Bapa Tesa sinuraya, bagaipe anak kami Elin sinuraya. Gela ibas kuasa penampat kelengan tendu, banci pemadan penakit silit bas daging gulana. Kerina anak-anak nu si sakit subuh i rumah, bagaipe i rumah sakit, man bandu Tuhan ia yendesken kami. O Bapa si mada kuasa, mindo kami perkuah atendu simbelin. Alo kendu kami alemindo salah dosa kami. Kesandu si badia singa jari kami ertoto, gelah pertoton kami erkuasa, sebab kamkap singa jari kami. Mindo kami Tuhan gelah banci kami pula arah pandemi COVID-19 enda. Pasu-pasundu kerina anak-anak lu silit ibabodoni enda. Sirsada sora mindo perkuah atendu, gelah banci kami pula arah situasi endan hari. Pasu-pasundu kerina pemimpin-pemimpin silit ibabodoni enda. Bagaipe pemimpin-pemimpin gereja, bagaipe pemimpin pemerintahan silit ibas Indonesia. Tuhan si masu-masu, gelah kerina tetap ersada perari, ngukurkan guna kini ulindo ni enda, bagaipe kesejahteraan kerina masyarakat doni enda, bagaipe Tuhan mindo kami, gelah menjuah-juah kami kerina. Enda mo Bapa pertoton kami, alo kendu kami kerina, pasu-pasundu kami, rasa isi jabu kami. Kami perasa isi jabu kami, ertedah ate rusul darami surah-surandu. Dengan pe tetap kami geluh, ibas damai sejahtera, sirehna idur kamnani. Reh kami Tuhan ngadap man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si enggo ngajari kami ertoto ninta dagebas pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kami kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna.